अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि बाज़ लोग अपनी मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों से हार जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान कामयाब तो हो जाता है, लेकिन अपनी हर खुशी, हर कामयाबी और हर नेमत दुनिया को दिखाकर खुद ही हसद, दुश्मनी और मनफी तवानाइयों का निशाना बन जाता है। और ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात साबित हो सकती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप कामयाब हो गए हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे ज़िंदगी के हर कदम पे, तो फिर सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि अगर कामयाब हो जाओ तो फिर नज़र आना छोड़ दो, वरना हसद खा जाएगा। और 3 राज सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से हमें मिलते हैं कि अगर आप अपने आप को जितना महफूज रखेंगे, अगर आप एक कामयाब इंसान हैं, तो आप उतने ही अपने आप को हिफाजती हिसार में ले लेंगे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, हर नेमत का ऐलान ज़रूरी नहीं, बाज़ नेमतें खामोशी में ज़्यादा महफूज रहती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 3 राज जो आपकी कामयाबी, सुकून और तरक्की को हसद की आग से महफूज रख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि तीसरा राज आपकी ज़िंदगी का रुख और ज़ाविया बदल सकता है। अगर आप एक कामयाब शख्स हैं, अल्लाह पाक ने आपको कामयाबियों से नवाजा है, तो फिर अपनी हिफाजत करना भी सीखें, ताकि लोगों की बुरी नज़रों से आप महफूज रह सकें। आज हम 3 राज जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से। और पहला राज है, हर कामयाबी सबको मत बताओ। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि हर शख्स आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी कामयाबी देखकर मुस्कुराते ज़रूर हैं, लेकिन दिल के अंदर हसद की आग भड़क उठती है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी हर कामयाबी, नई गाड़ी, नया घर, कारोबार का मुनाफा और ज़ाती ज़िंदगी की खुशियाँ फ़ौरन दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और हमारी आज की सोसाइटी, आज के मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया भी यही है। लेकिन याद रखें मोहतरम सामीन, हर वो शख्स जो आपको देख रहा है आपके लिए दुआ गो नहीं होता। बाज़ कामयाबियाँ खामोशी से हासिल की जाएं तो ज़्यादा देर तक कायम रहती हैं। और ये सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात का उसूल है कि जितना अपने आप को ढांप कर रखेंगे, उतना आप महफूज रहेंगे। दूसरा बड़ा राज इस हवाले से जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में मिलता है, वो है खामोशी तरक्की का मुहाफिज है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दरख्त जब फल से भर जाता है ना, तो फिर वो झुक जाता है। असल कामयाब लोग शोर नहीं करते, दिखावा नहीं करते। वो अपनी तवानाई लोगों को मुतासिर करने के बजाय ना अपने मकसद पर लगाते हैं। और वही अक्लमंद लोग होते हैं जो अपनी कामयाबी को छुपा कर रखते हैं। जब इंसान कम बोलता और ज़्यादा काम करता है ना, तो उसकी कामयाबी फिर खुद बोलने लगती है। यानी मेहनत इतनी खामोशी से की जाए कि कामयाबी शोर मचा दे, और वो कामयाबी भी आप इतनी खामोशी से करें कि फिर वो आपकी मुहाफिज बन जाए। याद रखें, जो लोग हर वक्त अपनी कामयाबी का ऐलान करते रहते हैं, वो अक्सर अपनी मंजिल से पहले ही रुक जाते हैं। खामोशी इंसान की ताकत भी है और हिफाजत भी है। अगर कामयाब आप हो गए हैं, कामयाबी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अपने आप की नुमाइश करना छोड़ दें, ताकि आप हसद जैसी आग से महफूज रह सकें। तीसरा बड़ा राज नाज़रीन मोहतरम, नेमतों को शुक्र के पर्दे में रखो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात हमें सिखाती हैं कि नेमत का सबसे बड़ा मुहाफिज शुक्र है। जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उतना ही अल्लाह पाक उसकी नेमतों में बरकत पैदा कर देता है। लेकिन जब इंसान दिखावे और नुमाइश में मुब्तला हो जाता है, तो बरकत कम होने लगती है। अपनी कामयाबियों को हर वक्त लोगों के सामने रखने के बजाय अल्लाह के सामने झुक जाए और अल्लाह की बारगाह में हर वक्त हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने आपको कामयाबियों से नवाजा है, तो अपने रब का शुक्र अदा करें कि ये अल्लाह पाक का फजल और करम है आप पर कि अल्लाह ने आपको कामयाबियों से नवाजा है। लोगों की तारीफ से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा तलाश किया करें नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि लोगों की नज़र बदल सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी धोखा नहीं देती इंसान को। इसलिए अपने आप को
اپنے رب کی بارگاہ میں لے جا کر ہر وقت شکر کا کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ اپنی کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں کہ یہ اللہ پاک نے آپ کو ان کامیابیوں سے نوازا ہے اور اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہوا آپ پر اور رحمت ہوئی آپ پر کہ آپ اتنے کامیاب ہوئے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو ہر کسی کو اپنی زندگی کی کتاب مت پڑھائیں، کچھ صفحات صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ یاد رکھیں، ہر کامیابی کا اعلان ضروری نہیں۔ جو اب آپ کو وہ 3 اصول بتائے جا رہے ہیں، اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو نظر آنا چھوڑ دیں، اور ورنہ حسد کی آگ انسان کو کھا جاتی ہے، اسے برباد کر دیتی ہے۔ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، پہلا راز جو آپ کے اوپر آشکار ہوگا وہ ہے ہر کامیابی کا اعلان ضروری نہیں۔ دوسرا، خاموشی ترقی کا محافظ ہوتی ہے، شکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کے مطابق دانا انسان، عقل مند شخص وہ نہیں جو سب کو اپنی کامیابیاں دکھائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی نعمتوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنی کامیابی کو حسد سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان 3 رازوں کو اپنی زندگی میں پہچان لیں، جان لیں، تاکہ آپ لوگوں کی بری نظروں سے بچ سکیں۔ ناظرین محترم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی انسان کامیابیوں کی اونچی منزلیں طے کرتا جاتا ہے نا، اتنے ہی لوگوں کی حسد بھری نگاہوں کا بھی وہ شکار رہتا ہے۔ اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے ایسی نگاہوں کا جو حسد سے بھری ہوتی ہیں، اور حسد بھری نگاہ انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جتنا آپ کامیاب ہو جائیں اتنا ہی اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا آپ کی نعمتوں کا حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ جتنا آپ شکر ادا کریں گے آپ کی نعمتوں میں، برکتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اپنی کامیابیوں کا اعلان نہ کریں، اپنی کامیابیوں کا دکھاوا نہ کریں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پر جیسے آپ کو عام طور پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہی شخص اب انتہائی برے حال میں ہے۔ یہ اس لیے کہ اسے لوگوں کی حسد بھری نگاہیں کھا گئی ہیں۔ کامیاب ہو جائیں تو اپنی کامیابی کو اللہ کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں اور خاموشی سے اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ لوگوں کو خود نظر آ جائے گا کہ آپ کتنے کامیاب انسان ہیں۔ تو اپنے آپ کو حسد بھری نگاہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو سرکار واصف علی واصف صاحب کی ان 3 رازوں کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی بری حسد بھری نگاہوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بھی حاصل ہوں تو پھر یہ 3 راز اپنی زندگی میں اصول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حسد بھری نگاہوں سے بچ جائیں تو پھر کومنٹ میں ضرور لکھیے گا الحمدللہ، اور ایسی مزید روحانی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔